بابا جی فرماندے سن مجدد وہ نہیں ہوتا جڑا اوکھے ویلے اپنی قوم نو چھڈ کے کینیڈا نس جاوے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. معزز سامعین محترم، آج ہم مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حکیم من طبیب من جی پیر جناب پیر صاحب پیر سید خرم ریاض رضوی القادری، آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور میرے بڑے سارے موجود ہیں. حقیقت میں بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اور یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جو اس چھوٹے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے. حقیقت میں تو امتحان ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں. یہ ایک بات ہے موضوع سے ہٹ کر کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں. اب ہمارا بڑا بننے کا وقت ہے جو ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں. اور جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز 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 میں اس کے لائق نہیں بالکل بھی. اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا پن ہے. کوئی کمال نہیں، کوئی بات نہیں، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں. اور یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو، ورنہ ذاتی حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ولولہ نہیں، کوئی جذبہ نہیں. میرا تعارف تو ذاتی اتنا کافی ہے کہ ہم بابا جی کی ویل چیئر کھینچتے رہے کچھ دیر، بس اتنا تعارف کافی ہے. اگر کوئی میرا ذاتی تعارف پوچھے تو اتنا تعارف کافی ہوگا. اور ہم نے اس کی ویل چیئر کھینچی ہے جس نے امام احمد رضا کی سنت ادا کی ہے. اور امام احمد رضا ہے کون؟ سارے نعرہ لگا رہے تھے، میں دو الفاظ کا اور اضافہ کر دوں. ایک تو نعرہ ہے نا عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. ہاں یہ جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. اور اس کا مظہر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں ہمارے قائد. غیرت و عظمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی ہے، چومکھی. اور اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ علامہ خادم حسین ہمارے قائد نے، قائد ملت اسلامیہ نے لڑی ہے. اپنوں کے بھی خلاف، بیگانوں کے بھی خلاف، اور جناب یہودیوں کے بھی خلاف، نصرانیوں کے بھی خلاف، حضور کے گستاخوں کے خلاف. جس جہت سے کوئی حضور کی ذات پر آیا ہے اس جہت سے آگے امام احمد رضا کھڑے ہوئے ہیں. اور کوئی جس جہت سے امام احمد رضا کی طرف آیا ہے اس ہر جہت کے آگے علامہ خادم حسین رضوی کھڑے ہیں.
अखदी ठंडक दिल दा चैन। बस मैंने तो चंद बातें करनी है और मैं इस बात का कायल हूं कि हुजूर की महफिल में और हुजूर की मजलिस में बाबा जी फरमाते थे उसी तरह अदब से बैठना है जिस तरह सहाबा कराम बैठते करते थे। आज भी अदब वही है, उसी अदब से, उसी जनाब बिल्कुल वो अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़रश नाजुक तर और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। लेकिन हमारे बाबा जी इसमें तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। हाँ, वहां तो बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उमर भर का सरमाया गया। ये जरूरी है और अदब ही तो सारी चीज है। अदब के बगैर कोई बात नहीं। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई चीज, हर शय ला हासिल है। और अगर अदब मुयस्सर आ जाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, लम यतरमरम मखाफतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि दूसरी हदीस में अल्फाज है लम यतरमरम कराहियतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी थी। जब हुजूर घर में ना तशरीफ फरमा होते तो वो बकरी बेचैन दौड़ती, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर गरा ना गुजर जाए। ये है अदब रसूल। मैनू यार बाबा जी फरमाते सन, चार टंगा वाले भी पता हुजूर दा अदब की है, ते दो टंगा रख के सारी जिंदगी चिल्ले भी कटिए, बिस्तरे भी चुके फिरिए, ते हुजूर दा अदब ना समझ आवे फिर की लेना। बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। ओए बाबा जी फरमा के गए सन भी लोटे बिस्तरे साढ़े बड़े नहीं सन लेकर आए। दाता साहब केड़े लोटे बिस्तरे लेकर आए? लोटे बिस्तरा का इस्लाम ना ताल्लुक नहीं है। दाता साहब एक निगाह लेके आए, ख्वाजा साहब एक निगाह लेके आए, 90 लाख में कलमा पढ़ाया। एक निगाह लेके आए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। लोग पूछते सन सुन्नी होंदा कौन है? हुण सारे कहते हैं जी इसको सुन्नी कहते हैं तो हम भी सुन्नी है। मैं कहा तुसा वेखे ही नहीं। बाबा जी आखते सन तुसा जड़े वेखे ही नहीं। कहने इमाम अहमद रजा ऐसे थे वैसे थे, उनका रंग साफ नहीं था। मैं कहो जड़ा खादिम हुसैन रिजवी का रंग देख लवे थे इमाम अहमद रजा। बाबा जी फरमाते सन कंधारी पठान होवे ते हुजूर दी नामूसे रिसालत दा मुहाफिज होवे और जनाब इमाम अहले सुन्नत होवे, मुजद्दिद दीन व मिल्लत होवे, जिन्हां दी औलाद विचों हजरत पीर सैयदी अख्तर रजा खान साहब दी सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। उन्हां दी हकीकत बात है। ए बाबा जी दे नाल मेरी जाती गल सी। मैं कहा हुजूर फरमाते लोग, बाबा जी फरमाते सन हजरत अख्तर रजा दी चेहरे दे उत्ते अख नहीं टिकदी ते आला हजरत दा आलम की होएगा। जड़े फरमाने के हजरत अमजद अली आजमी जदों आपको लाए आखिरी वक्त करीबुल मर्ग और आशका नाल ता मौत फिर फैज लैन आंदी ना, और इसका सबूत भी मौजूद है। कोई ये बात जो फतवे लांदा फिर एक केड़ी गल है, इसके सबूत भी मौजूद हैं कि आशका नाल जड़ी मौत है वो फैज लैन आंदी, उन्होंने तंग करन नहीं आंदी। इसके बड़े सारे सबूत मौजूद हैं।
حضرت امجد علی اعظمی فرماندن آپ فرماندن کہ جدو میں آلہ حضرت کو پہنچا تے آلہ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری صاحبزادی آئی سن تشریف لے آئی سن میں دماغ تے بڑا زور دین دے باوجود انہاں دا نام زبان تے نہیں لیا سکیا لیکن حضرت امجد علی اعظمی فرماندن اس وقت آلہ حضرت دے پیران دی طرف جان نکل چکی سی آلہ حضرت فرمان لگے امجد علی اس دے باوجود حضور دی عظمت دیاں حضور دی بلندی دیاں حضور دی شان دیاں رفت دیاں جتنیاں دلائلن جتنیاں حدیثاں جتنیاں آیاتن اور حضور دے دفاع وچ جتنی آیاتن او میرے دل وچ دماغ وچ زبان تے ہجے بھی موجود ہیں اللہ عشق محبت اعلیٰ حضرت عصمت و حیبت غیرت و عظمت غیرت و عظمت یہ سعادت نہیں اس طرح دی گلاں نہیں کرنی ہے اس طرح دی گلاں بالکل نہیں کرنی ہے کام ہے ان کے سے اوہی بس اوہی غیرت و عظمت اور یاد رکھنا امام احمد رضا نو جڑی عزت ملی نا میں بابا جی دے الفاظ دوران لگا بابا جی فرماندے سن حضور دے در تے جا کے اپنے آپ نو خاک کر دیتا اس تو بعد عزت بڑھائی فرمایا ورنہ پا علم ہوئے نا تے 40 من اس نو سنبھالن واسطے عقل چاہی دی بابا جی فرماندے ہیں پا علم چھٹاکی ہوئے نا کسے کول تے 40 من عقل چاہی دی تے او کوہ گراں علم دا حکمت دا فضل دا اتنا بڑا کوہ گراں اور ایک اینڈ کلم زبان قدر تحریر اینڈ ذرا جتنی بھی لغزش نہیں نہ کیوں نازاں ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر بابا جی فرماندے سن مجدد ہو نہیں ہوندہ جڑا اوکھے ویڑے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے نہیں وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا مجدد دی شان ہی ہے بے ہر ظلم ہر کفر ہر جناب بہرا روی دے سامنے آئیں کر کے چوڑا کر کے کھڑا ہو کے مجدد دی شان ہی ہے بے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ایک لوگ آئے سن میرے کو مجددیت سمجھان کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت میں لوگوں نے صدہ کیتا میں کہہ درہا حضرت تو انہوں پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدہ کس طرح کیتا جنہ کو اسی رہے ہیں بڑے پکے نقش بندی بھی سن دے بڑے پکے قادری بھی سن تے بڑے پکے رضوی بھی سن اور جنہ دے بارے علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار وہ مجدد اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا جڑا قوم نو جناب گلہ کردیاں آپ بھی گھٹتا جاوے پھر شریعت بھی گھٹاندہ جاوے پھر جناب جا کینیڈا اور باہر دے ملک کا بریک لگے مجدد تا ہوندہ جڑا ہر ظالم دے سامنے کھڑا رہے ہر جناب بے روی دے سامنے کھڑا رہے بڑے بڑے فتنے اٹھن تے مجدد او ہوندہ جڑا کھائے کہ کبھی ہوئے اے جگہ تحقیقاں دی نہیں اے جگہ ادب دی ہے مجدد او ہوندہ اور کہندہ اے تحقیق دی جگہ نہیں ہے مجدد ہو ہوندہ جڑا ادھروں جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ادھروں تو مراد ہے کہ صحابہ والوں ادھروں جناب اہل بیت کے خلاف کوئی بھوکنا شروع ہو جائے تو مجدد ہو ہوندہ کہندہ تسی دوویں جھوٹے ہو تسی کہندے ہو ایک کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو ابو بکر عمر جیسے خلیفہ ملے دوسرے کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن اور حسین جیسے نواسے ملے بابا جی نے فرمایا نہیں تسی کمینیوں دوویں غلط کہندے ہو ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
میں اپنے تمام علماء نال گزارش کرانگا. بابا جی فرماندے سن میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں بڑیاں چیزاں پڑھیاں کدی علم دے نال سیر نہیں ہویا. اے اعلیٰ حضرت نو اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا حضور دے صدقے کہ اعلیٰ حضرت دے فتاوی شریف دا ایک صفحہ پڑھن نال بابا جی فرماندے سن میں سیر ہو جانا. اے مجدد دی نشانی ہے. ایک گل ہی نہیں 14 گھنٹے تقریر ہوگی بعد جو سمجھ نہ آئے حضرت کہنا کی چاہتے سن. اے نہیں گل مجدد دی شان ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لو فتاوی رضویہ شریف دا تے بندہ سیر ہو جاندا. اے کہندے نا ایک جمعے 10 جمعے دی تقریر بندے نو یاد ہو جاندی. اعلیٰ حضرت دا ایک فتاوی رضویہ دا صفحہ پڑھن نال اور وہ اعلیٰ حضرت دی شانہ. اور حضرت پیر صاحب فرما رہا سن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کتاب لکھی الدولت بابا جی فرماندے لکھی کس طرح؟ انہوں نے پوچھا حضرت تہاڈی تے لائبریری ہندوستان تے لکھی کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں حدود حرم سے داخل ہو گیا 102 بخار یا 3 بخار چڑھیا ہویا. اعلیٰ حضرت میں سیدہ دی نشانی ہے بخار رہا دے اے اعلیٰ حضرت دا دتا ہویا بخار ہے. آج بابا پیر صاحب نے حضرت اعلیٰ حضرت تو بخار چڑھیا تے جناب حدود حرم میں داخل ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماندے سامنے میں دیکھا کہ کعبہ شریف دے دروازے دے اوتے حضور جلوہ گرن. جدو میں دائیں دیکھیا تے مولا کائنات جلوہ گرن. جدو میں بائیں دیکھیا تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جلوہ گرن. تے فرمایا پھر تسی کتاب کس طرح لکھی؟ فرمایا حضور مولا علی نو دستے رہے مولا علی حضور غوث پاک نو ویکھدے رہے تے او مینوں دستے رہے میں کتاب لکھدا رہا. عشق محبت عشق محبت. اور آج بھی عربی ادب دا بہت بڑا خزانہ بہت بڑا خزانہ دولت المکیہ بہت بڑا خزانہ. علماء حیرانن اور یار جنہ دے وڈیاں دے حافظے دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے انہاں دے نال ساڈے گلاں کردے جنہاں نوں اے پتہ نہ لگے بھئی اگر روڑے تے اگر گوڑے اس گلاں کردے ساڈے وڈیاں دے بارے. اے کیویں ہو سکدا؟ اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ دے جڑے والد سن نا او کچھ متاثر ہو گئے غیراں کولوں کچھ متاثر ہو گئے تے اعلیٰ حضرت نے کتاب دیتی اپنے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ نال روزانہ گل کرن او منن نہیں. ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی گھر آئے تے آپ نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب دے دیتی اپنے والد نو تے او شاعر بھی سن نزہت آپ دا تخلص سی تے آپ جناب شاعری بھی کردے سن. تے جدو ساری رات اعلیٰ حضرت کی کتاب دا مطالعہ کیتا نا تے صبح اٹھ کے کہنے لگے پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی. پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی. اب رضائے احمد اسی میں جانوں احمد رضا ہو جس میں راضی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور دور حاضر دے سارے فتنے کیونکہ اسی اس مجدد دے منن والے ہاں جنہاں نے ہر کفر دا ہر فتنے دا مقابلہ کیتا. تے اے یاد رکھنا اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں. اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں. اے اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں انشاءاللہ. اور او نہیں انہاں نوں غلط فہمی کہ اے ٹرانسجینڈر ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے اس دے اوتے قوم نو تھندے الفاظ دے نال سمجھا کے اور جناب کوئی چوریاں کر کے رات نو جناب قوانین پاس کر کے بچ جان گے. ساڈے بڑیاں نے اس ملک دا نقشہ اس واسطے پیش نہیں سی کیتا کہ ایتھے تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ. جڑا شریعت وال رستہ جاندا ہو شریعت دے متوالیاں والوں ہو کے جاندا ہے یاد رکھنا. اور ہر جگہ دے ہوتے ناکا لگیا ہویا اور وہ رضوی ناکا. اور ایک اس طرح ہو سکتا کہ تسی شریعت نال کھلواڑ کر کے گزر جاؤ آرام دے نال. اے نہیں ہو سکتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا و مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پورا گل سنا دینا پھر اس تو بعد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اے ساری زندگی کے اندر ہے، حضور نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ دیکھو میرے رب دی رحمت دا سب نالوں وڈا مظہر میرے آقا و مولا دی ذات ہے، اور میرے آقا و مولا انہاں دے اوتے لعنت کر رہے ہیں۔ او مرد جڑے مشابہت اختیار کرن عورتاں جیسی، اور او عورتاں جڑیاں مشابہت اختیار کرن مرداں دے نال، سرکار نے انہاں اوتے لعنت فرمائی۔ اے مینوں دسو کہ تسی لانتی بن کے انہاں نوں حقوق دیو گے؟ بھائی قوم بچی کھڑی، قوم غلط سمجھ دی، لیکن تہانوں کی ہویا راتوں رات تسی انہاں نوں جناب حقوق دین دی گلاں کرو؟ انہاں دے حقوق دین دے اور بھی بڑے طریقے نے۔ انہاں دے مہانہ جناب خدمت کرو، انہاں نوں حکومت دی طرف وظیفہ دیو، انہاں نوں جناب اپنی نوکریاں دیو، انہاں نوں سارے معاملات کرو، لیکن تسی اے کیویں کہہ سکتے ہو کہ اتنا غلیظ عمل اسی معاشرے وچ اندی قانونی حیثیت بنا دیاں گے؟ میں کہا تسی قانونی حیثیت بناؤ گے، اس تو بعد جدو اسی مر جاواں گے ساڈے ہوندیاں تسی حضور دے قانون نال، حضور دی شریعت نال نہیں چھیڑ سکتے۔ اساں ایک گردناں رکھی ہی حضور واسطے۔ اور زندہ باد زندہ باد، نہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اے یاد رکھنا، اے لبیک آخری انہاں واسطے دیوار ہے، سارے دین دشمنہ واسطے، سارے اسلام دشمنہ واسطے، ہر جو بھی قوت ہے جڑی اسلام مخالف ہے، دین مخالف ہے، اندے واسطے آخری دیوار لبیک ہے۔ اور اے میں تانوں دسی جاواں نال، کوئی کسے حلیے دیکھو، او کسے بھی حلیے چے، پیری دے حلیے چے، مشائخ دے حلیے چے، مشائخ دے حلیے چے، علماء دے حلیے چے، جناب کسے بھی حلیے چے، سیاست دے حلیے چے، سماجی جناب رنگ چے، وکالت دے کسے بھی حلیے چے، او لبیک دے خلاف بول رہا، تسی اے سمجھ لینا کہ اس دی ڈوری کدھروں پچھو ہل رہی۔ ہاں او بھائی ہن بولو نا، ہن شریعت دے خلاف گل ہوئی، سارے اندر بڑھ کے بہ گئے۔ بھائی تہانوں لبیک دے نعرے نال کی تکلیف ہے؟ سانو پتا کہ تسی کیوں بول رہے ہو، اس واسطے کہ کفر نے تہانوں ہن تیار کیتا کہ لبیک دے نال اسی تا ٹاکرا نہیں لے سکے، ہن تیار کریے مقام شوت والے منافقن، اے انہاں دی نسل وچوں جڑے ہن لبیک دے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اے او 350 جڑے واپس آئے سن بچ گئے سن، پھر سرکار نے مسیحی اٹھوا کے ایک نو باہر کڈیا سی، اے انہاں دی نسل وچوں۔ اور بھائی حضور دے دین دا اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے، اتنی بڑی مذاق ہو جائے، تو ہاڈے لب جنبش نہ کرن، لبیک دا نعرہ لگ جائے تے تسی کہو یہ نعرہ سٹیج تے نہیں لگے گا، میں کہا یہ نعرہ تہاڈے گھروں میں لگے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ساڑھے بڑے مکمل سیاسی سن، اسی بھی الحمدللہ سیاسی ہاں، ہون وہ کہنے وقت ہوا چاہتا ہے لانتی اعظم کو رگڑیں گا۔ وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی، جس کے دل میں حضور کی غیرت نہیں ہے اس سے بڑا لانتی کون ہے؟ جو حضور کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اے سارے بیٹھے اے عشاقان رسول ہیں، اے او چھوٹے بچے تو لے کے او سارے عشاقان رسول ہیں۔ میں نو اے دسو
اور ملعون میکرون نال ملاقات دے وقت جے انہاں چوں کوئی ایک ہوندا تے پھر جفے پینے سن یا کی ہونا سی؟ پھر جفے تو نہیں سن نہ پینے. جدو گل کرو ہم بھی عاشق رسول ہیں. اے ہونے ربیع الاول شریف آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں کہ آگے بھی پڑھنا ملعونین أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. پڑھنا اے تو پڑھی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں. تو آنو اتنا دین یاد ہے جتنا کفر چاندہ. سانو او دین یاد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے فاروق اعظم تو لے کے عثمان غنی تو لے کے حضرت حیدر کرار تو لے کے حضرت امام احمد رضا تک اور امام احمد رضا تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک اور علامہ خادم حسین رضوی تو لے کے جناب کوٹ لکھپت تک اور کوٹ لکھپت تو لے کے وزیر آباد تک یہ سارا دین ایسا پڑھیا. اعظم گھر کی گل سنا جاواں اے بھول نہ جاوے کدھرے. کہیں گے یہ بڑے تشدد پسند ہے جی یہ بات نہیں کرتے. میں کہو گل سن ساڑھے علامہ مقصود صاحب سن اے جڑے علماء جانتے ہوں گے. علامہ مولانا مقصود صاحب جڑے اللہ داتا حضور دے امام سن علامہ مولانا مقصود صاحب سارے نو یاد آ گئے. ہن اگلی گل بھی سنو. علامہ صاحب مشرف دے دور چ داتا حضور دے امام سن تے میاں شریف مر گیا انہاں دا پیو اے بدماشاں دا. او جناب مر گیا تے انہاں نو جنازے دا کیا گیا. انہاں نے انکار کر دیتا. جدو اے واپس آئے نا حکومت 2008 تے انہاں نے علامہ مولانا مقصود صاحب نو امامت تو اتار دیتا. انہاں نے کیا بھئی تسی مینوں کیوں اتاریا؟ انہاں کہا جی تسی ساڈے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھایا. میں کہو جڑا تیرے پیو دا جنازہ نہ پڑھاوے اے فرض کفایہ فرض عین بھی نہیں. تو اس نو امامت اتے نہ رہن دے میں تے جڑا حضور دے گستاخاں نال جفے پاوے اسی انہوں وزارت عظمیٰ تے رہن دئیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. ہن گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اور انشاءاللہ انہاں پیڑ لگے گا. نہیں تا اے پھر کہے گا من سب نبیًا فاقتلوا. اور وہ جڑا دوسرا تازہ شیطان نکالیا گیا ہاں تخت کے بخت سے اتارا ہوا یک لکھ شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص. وہ کہنا سی میرے کو بھی بڑی طاقتان اور بڑے جناب تقریرہ کردہ سی اور جناب بہکانا پھردہ قوم نو. میں کہا تیرے نال بھی انشاءاللہ بڑا بڑا پیڑ لگے گا. اور لوگ کہنے جی ووٹ نہیں ہے. میں کہا جھلے تینوں کس نے کیا سی ووٹاں واسطے آیا اسی تے حضور دی عزت واسطے آیا اسی تے حضور دی عزت واسطے آیا. اور جدو قوم نو پتہ لگ جائے گا نا اے جناب مخلصن اجے قوم بھی جناب دائیں پھر دی اور بائیں پھر دی. اے جڑے جناب مقام 30 والے نا اے اجے درست نہیں ہو رہا ہے اور انہاں دا بھی ہون والا وقت آ گیا. ہاں جڑے جناب کہندے سن تبدیلی آئے گی تبدیلی دی چس بھی لے لئی پھر کہندے تجربہ کار آن گے تجربہ کاراں دی بھی چس لے لئی. اجے مزید انہاں دا رگڑا نکلنا. لیکن جڑے حضور دے دیوانے نو حضور دے دین نال کھڑے نے اس طرح کر کے اور ایک کہندن کہ جناب وہ اسلامی لیڈر ہے. میں کہا اسلامی لیڈر دی نمائندہ شیری مزاری جڑا شاہ صاحب نے فرمایا سی باولپور او شیری مزاری او بل پیش کرن والی. ہاں جی پھر بل دے مسودے تے گفتگو کرن والے کون ہیں جی؟ نون لکھیے مسودے تے گفتگو کرن والے پھر اس نو پاس کرن والے پیپلز پارٹی اور جناب نون لیگی ہے. اے سارے اس طرح ہیں کفر دے خلاف سارے اکٹھے ہیں. لیکن حضور دی جدو ناموس دا بل پیش ہویا ایک مردود پارٹی جڑی پیپلز پارٹی اے بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئی سی. دوسرے جناب اس طرح کر کے نکل گیا سن. تو انہوں اجے بھی اکھاں نہیں کھلیاں کہ کہندے جو گماشتے ہیں ایک کنہ دے ترجمان ہیں ایک کنہ دے جناب ہیں
جدو حضور دی عزت دا بل پیش ہویا ایک بائیکاٹ کر کے باہر آ گیا, ایک احتجاج کر کے جناب دائیں نکل گیا, ایک پیش کرنے والے نس گئے. لیکن جدو جناب اتنا بڑا شریعت دے نال متصادم بل پیش ہویا اے سارے اکٹھے. اس دا مطلب ہویا کہ غلط نہیں سی کیا کہ 12 کھلاڑی ہور تے 13واں باہر بیٹھا ہے نا, سارے رلنا ایک جگہ, انہاں سارے رلنا ایک جگہ. انہاں دے خلاف اگر کوئی رہ جائے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رہ جان گے. اور کہنے نے انہاں دے نال اتحاد, ایڈجسٹمنٹ, میں کہا لتر ایڈجسٹمنٹ, چھتر ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ بڑی بہترین قسم دی. اور بڑی بہترین قسم دی ایک جناب لتر بریلی دا, ایک چھتر جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دا, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. آخر وچ علامہ اقبال دا تعلق امام احمد رضا دے نال, اے دو اشعار سنا کے میں تہاڈے کو اجازت چاہنا ہوں. حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ترجمہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ترجمہ. اے بابا جی ترجمہ کر سکتے سن, اسی سنان دیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے. علامہ اقبال کہتا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم, تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم, ورنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا, ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا کم کوئی نہیں. توسا فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے, توسا فرمایا جناب طواف کعبہ کرنا, توسا فرمایا طواف کعبہ کردے رمل کرنا, توسا فرمایا حجر اسود چومنا. یا رسول اللہ تہاڈیاں جالیاں چھڑ کے میرا کدھر اور کم نہیں سی. اے تعلق ہے, ایویں نہیں. بابا جی حافظ اقبال اور جنہاں نوں بڑے پڑھے لکھن دا جناب چاسی تھی, ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. بابا جی چیلنج کر دے رہے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اعلیٰ حضرت بہت ہوتے نا, بہت ہوتے. علامہ اقبال دے ایک شعر دا مطلب نہیں لیا سکے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اس دا ترجمہ نہیں لیا سکے. اعلیٰ حضرت دا مقام تو پھر بہت بلند ہے نا. اور علامہ اقبال آخر چ کہندا اے سارے دے بارے, اقبال کہندا دین اگردت پختہ بے آداب عشق. اقبال کہندا ہوئے انہاں کول جے بے ادباں کول جا کے دین نہ سکھیں, اور انہاں خشکیاں کو جا کے دین نہ سکھیں, جنہاں نوں کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ تا پڑھنا آندا, مصطفیٰ جان رحمت نے ڈیڈن مروڑ اٹھ دین, انہاں کو نہ جائیں. جڑے قدم قدم سے کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جناب وہ شہباز قدم بڑھاؤ نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے تا انہوں نے کہنا آندا, انہوں نے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ وجے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیا. میں کہا تو عمران دے نال ہیں, جیسی کہیے یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں, اسی تواڈے واسطے حاضر ہاں, تے تیرے درد ہوے اے کیویں ہو سکدا. اور جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال تانوں چڑھ ہوے تے ذکر چھیڑیے ان کا, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اور ملحد ہے نا تو بڑا کون ملحد ہے؟ اے سارے ملحد ہیں جڑے دین نہ ٹکرا رہے ہیں صبح شام ہے نا تو بڑا کیڑا ملحد ہے. ایہی تا مریدیت ہے. شریعت جو فرماندی, جو جناب شریعت دے قوانین ہیں انہاں نوں پامال کرے, انہاں تو بڑا ملحد کون ہے؟ اس رگڑے تے ہن سارے آ گئے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. ہون جڑے سانو سمجھان آندے اسی انہاں نوں ایک ہی گل سنانی, کہندے جناب تھوڑا جہا ہاتھ ہلا کر لو میڈیا تے آ جاؤ گے. یہ اسی انہاں نوں کہاں گے ساڈے امام فرماندے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. ہون لبیک دا نعرہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, جماعت لیے اور اسے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ دین کے رستے پر قائم رکھے، اور وہ دین جو میرے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو، ہمارے اصولوں کو ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے رستے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔